तीन नोडे गलमराव तहकना ची रे गलमराव तहकना नवा दो धेमाजी जिला साहित्य परिषद कना ना गलमराव दो बड़तेलना सलाते सेटर को तहकना आसाम सावताली साहित्य परिषद रेन सेक्रेटरी और कुका दैकु और लखनपुर जिला रेन मंझी बाहे तहकना इन सलाते असुरन मंझी बाहा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट हाय तहना जनो संताली साहित्य गौता होते ते ओला पढ़ा रे तीना गान लका लहाव कन तपे तीन धबी दे जेलो लकाते आले उन्हें दो बांग लहाव कना आरिया कुरुमुटो ते जागे दो लहाव कना तीन जेलो कना तीन आले बड़ा लका से आले कमी हो लका तीन ओका तो साहित्य परिषद से कमी लकाते लहा इदी कते तीन सा कम स्कूल कोरे किताब कोले नाम के दाले सेटर के दाले और लहाते माचेद को उकाल का दरायते को ये हाँ परिषद दरायते की उना को हाँ व्यवस्था इया संताली साहित्य ऑलचिकी बखराते जाहे को विरुद्ध उना विषय ते जाना मेना सचे है तीन अब सांता को भितरी दो आदि बराबरी भाग के हेना बनो जे मी भाग दो ऑलचिकी बो कुसिया कना मी भाग दो रोमांचिक अड़ी अड़ को कुसिया कना अड़ी गौरव को मिता कना जे रोमांचिक दो आले सांताड़ को लेके आखा इया बड़ा लेका से इया लेका दो कोय मेना जे ऑलचिकी दो विरुद्ध उनी दो सांताड़ दो कना चिदा सांताड़ ये लेका ते साहित्य ये सांताड़ साहित्य दे जे उनी मी दो विरुद्ध उनी दो सांताड़ दो बई लिखाय कना चिदा साहित्य से ये साहित्य गांवता दो सांताड़ को लगी मिते भविष्य दिन रे जमते जमन सांताड़ आलो को आदो लगी लिखाते ना दो तेहन कना एटा को जत लिखा जे भविष्य सांताड़ा उका को बंगा बुरु को ईमान को लिखा कते जे सांताड़ा साहेब रे कमी एकाना ओनागे सांताड़ा साहेब दोኝ मिता सलाय हिसिल हे माजेदी आमी আজি এই স্থানত উপস্থিত হৈছো যেহেতুকে আপোনালোকে গম পাই প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা ধৰি আমাৰ বিভিন্ন হাই সেকেন্ডাৰী বা কলেজৰ লৈকে আমাৰ যিটো পাঠদানৰ সান্থালী ল্যাঙ্গুৱেজত পাঠদানৰ এটা সুবিধা দিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিকতে দিছে পাছত আমাৰ দাবী থাকিব এইখিনি আলোচনা পাছত হ'ব আমি কথা পাতিম যেহেতুকে এই সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আদিবাসীৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আছে তেখেতৰ লোকক আমি এক প্ৰকাৰে মানে প্ৰতিযোগিতামূলক হিচাপতে হোক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাতে হোক আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰম্পৰা আছে ৰীতি নীতি আছে এইখিনি মাজত যিখিনি আমাৰ মতভেদ আছে তেওঁলোকৰ মাজত মই বহুত সুখী কিয়নো আমাৰ এইখিনি থকাৰ ব্যৱস্থা আছে কাৰণে আমি আজি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব পাৰিছো আমি যদি এই বস্তুখিনি আগতে পাহৰি গলো হয়তো আমি এই স্থানত আজি এই সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলো যি কি নহওক সেইখিনি কথা বিভিন্ন সময়ত আলোচনা হৈছে আজি মেইন কেইটামান কথাই কম আজি আমাক এই আমাৰ নেতৃত্ববৃন্দসকলে যিখিনি সংগ্ৰাম চলাইছিল তাৰ কৰ্মফলত এতিয়া আমি বস্তুটো ল'ব লাগে বা আমি বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম আমাৰ জাতিটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে হ'লে বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহজন আহি পেলাই আগবঢ়াই দিব নেকি এতিয়াও নিনিয়া আমাৰ যেতিয়া আমি পূজা পাঠ কৰোঁ সেই পূজা পাঠটো বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এজনে আহি কৰি দিব নেকি কেতিয়াও কৰি নিদিয়ে সেই কামখিনি কোনে কৰিব লাগিব আমি নিজেই কৰিব লাগিব বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে উচতনিহে দিব যে আপোনালোকে